Саламатсыздарбы, YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 2018-жыл 3-август Алай району ГУЛЧО мал базары. ГУЛЧОнун жылкы базары бул. Бүгүн жылкы өтө көп кириптир. Бейлер көп кириптир. Өткөн 5-күнгө караганда бүгүн баалар кандай болот экен азыр көрөбүз. Бул торат экен, 65 миң экен. Экасы. Булар экасы экен. Акчасы 65 миң сом. Акчасы 70 миң экен. Өзү жаңасы экен. Будалыктын аты. Булар 55 миң сом экен. Жашы экасы экен. Бул акчасы 100 миң сом экен. Карат экен. $65 миң сом. 3 асы экен. Карагылжанын аты экен. $65 миң сом. Экасы. Çakırçı koymuyor. 52 миң сом кем var. Жашы пышты. $60 миң жашы пышты. Аяқтың аты бұл? Қорылдың аты? $60 миң сом екен. Жашы пышты. $65 миң. Жашы жаңасы екен. Құнан қанша екен? Құнан бұл? Басы қанша? Басы 55 миң. Кәм бар екен. Uy qancha? 35. Qisirmi? Qisirmi? 35 ming so'm ekan, qisir ekan. $23 ming bo'ldi. $23 ming so'm bo'ldi.
Qancha tutasi arıydı? 35. 35 ming so'm ekan. Bu 50 ming. Qisir ekan. Qirq ming so'm. Otuz üç bin beş yüz so'm bo'lib turishi. 33.500 so'm. Qirq uch ming so'm kami bor ekan. Qanchasi tushi? Bu 50 ming so'm ekan, birinchi tush ekan. Qirq ming so'm. 50 ming so'm jang tush ekan, birinchi tushi. Beş ming so'm, to'rtinchi tush ekan. Oyoqni uyi bo'l. Mahbusoga uyi ekan. 60 ming so'm. Semiz ekan, so'ygan qaras ekan. Otuz sekiz ming so'm kam bor ekan. Bunajin. Qirq ming so'm. To'rto'g'i birinchi tush ekan. Qirq ming so'm. So'da oldi. Qilpa? Ha. 40 ming so'm. Erkek. 42 ming so'mga sotildi. Qisir ekan. Bu qisir ekan. 45 ming so'mga sotilibdi. Bu 50 ming so'm. Qanchasi tushi? Qanchasi tushi? 3-4-chi. 3-4-chi o'rta. 4-chi tush ekan. To'g'ri. Gulcho'ning uyi. Uy 43,5 mingga savdo bo'ladi. 43,5 ming. Sağ ekan. 5-chi tush ekan.
Қырық мың сом. Төртінші тур болған. Сануй.